If you are using personal mixer, okay. If you in the back side, there is a personal mixer output port, so you can connect that. You can share up to the 16 channel for your band. But this time, I want to share about some idea for you guys. If you're thinking about, okay, we want to make the broadcasting mixer, monitor console separately, but I don't want to spend a lot of money. I want to save money, but we want to do everything. Oke, hari ini kita akan share bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan alat yang ada. Mungkin kita hanya punya satu buah mixer untuk 3 kebutuhan tadi. So this church is a Myanmar church in America. So we just set up for their church, and they just ask us, we want to do that like a big church, American church, but they don't have money. Okay, we just discuss some idea, and we just install them. Oke, yang digambar ini adalah gereja Myanmar di Amerika. Mereka hanya menggunakan satu buah konsol, yaitu Behringer Wings. Tapi mereka bilang ke Mr. Lee kalau mereka mau punya 3 kebutuhan tadi untuk monitor dan untuk live stream broadcast mereka. Jadi Mr. Lee menyarankan beberapa hal untuk mereka. So this is house console. The name of the Behringer Wing. It looks like level is very similar. Is a M32 or X32 mixer. Ya, yang seperti sudah dibilang ini adalah Behringer Wings untuk mixer utamanya. Hampir mirip dengan Midas M32 atau Behringer X32. And we just connect to this mixer, connect to here, just one USB cable, and send it total 40 channel without any processing. And we just recording whole tracks, multi-track, and they just make balance for only live stream service. Oke, jadi dari mixer dikirim ke itu digital audio workstation, ke komputernya. Menggunakan satu buah kabel aja, 42 channel, 42 channel, right? Why they do that? Their church has analog the drum. They don't have any drum cage house. It's a huge, it's noise sound, loud, it's drum and the piano. So they wanna make separate balance for the live streaming service. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka nggak punya cage atau peredam untuk drumnya. Jadi mereka mau membuat balancing yang berbeda untuk di broadcastnya mereka. And they have some feedback because the pastor using the pin microphone and there is a 2-3 of the monitor. If they increase a little bit volume, they gonna be having the feedbacks. But so. That's why they just cut the low, mid to remove the feedback. But if you send the pastor signal to the live streaming service, it's so terrible. Dan mereka punya masalah feedback karena pendeta mereka menggunakan clip-on. Jadi suara yang masuk dari monitor masuk ke mic-nya lagi, feedback. Jadi mereka harus mengadjust frekuensi high dan mid-nya. Tetapi jika itu yang dikirim ke broadcast, suara di broadcast akan jadi kacau karena tidak ada frekuensi mid dan high. So they just wanna get the pastor sound, whole band sound without any processing, just direct out, and they wanna make equalizer, whatever processing, totally separately here. Jadi mereka mau mengirimkan signal tanpa proses ke komputer dan mereka melakukan EQ dan proses lainnya di dalam komputer secara terpisah. And after they are recording whole track, if they want, they can do that rebalancing, and if they want, they can do that overdubbing for the vocal. Jadi mereka juga bisa melakukan recording sekaligus, dan mereka bisa melakukan overdub ketika mungkin di ibadahnya vokalnya kurang baik. Mereka melakukan overdub, direkam ulang vokalnya, dan kemudian ditayangkan di YouTube. So from now, their broadcasting service sound is much better than last time. Dan sekarang broadcast mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Okay, this one is a monitor console, but actually they don't have a separate monitor console. Yang di bawah adalah mixer untuk monitor, tetapi mereka sebenarnya tidak punya mixer terpisah untuk monitor. But as you know, we can control this mixer is the bus or aux, not main, just making balance separately for the monitor balance by iPad or iPhone, yeah, like that. Jadi melalui sebuah aplikasi, mixer Behringer X32 bisa dikontrol hanya untuk aux atau bus outnya saja, tanpa mempengaruhi main outnya. So yeah, we know that how to work that. We know how to design something like that. But from now, I want to show you how to connect it, how to operate. Ya, mungkin sebagian dari kita tahu bagaimana caranya menghubungkan alat-alat tadi. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana mendesain sebuah sistem untuk 3 kebutuhan tadi. Okay, basic part. This one is accelerator console, like this one. And this one is a very popular mixer, right? That is the full size of the accelerator Behringer mixer. And this one, the small size, accelerator to compact. So this is the front side, this is the back side. Oke, yang digambar adalah Behringer X32, yang di atas itu Behringer X32 full size, yang di bagian belakang yang ditunjukkan itu sebenarnya adalah Behringer X32 compact, jadi jumlah channelnya lebih sedikit. Dia hanya 16 channel, yang di atas 32 channel. Please remember here, this part. Please remember this part. If I do, is it okay? Okay, yeah, something like that. So, AES5050 and A port, B port, they have a 2 port. Ya, kita harus perhatikan bagian yang ini. Ini adalah port untuk AIS50. Mereka ada 2 port, AIS50A dan AIS50B. Through the 2 port, they can receiving signal from the digital snake. They can send signal to the other mixer. Melalui port ini kita bisa mengirimkan full track, jumlah track yang ada di dalam mixer ke alat lain atau ke mixer lain. So AES50 is one of the protocol name. Midas console, Behringer console, their company using the same protocol. AES50 adalah sebuah protokol koneksi audio yang digunakan oleh perusahaan Midas dan Behringer. Jadi Midas dan Behringer menggunakan protokol ini untuk connect ke berbagai alat-alat mereka. But if you're using some like another brand, like Aleris or some Soundcraft, Yamaha, whatever, they are using another protocol. Kalau teman-teman menggunakan mixer merek lain, L&N Hit atau Yamaha, mereka menggunakan protokol yang berbeda dari mixer-mixer yang ada di depan. But way is totally same. Pada dasarnya sama aja, teman-teman. Okay, this is a digital snake. Ini adalah sebuah digital snake. Name of the S16, the Behringer company, they made it. And this is front side, this is back side. Ya, ini adalah Behringer S16, perusahaan yang membuatnya Behringer. Dan ini 16 channel. Dan yang di atas bagian depannya, yang di belakang yang di bawah adalah bagian belakang alatnya. If you have another brand of console, yeah, there is also another digital snake you have. Kalau teman-teman menggunakan merek yang lain, ya mereka punya digital console, digital snake-nya sendiri. Totally, no matter what, totally same way you can connect it. Apapun mereknya sebenarnya caranya sama aja. So like this, if you want to receiving the signal, not only directly connect to the mixer. If you want to receive the signal from the digital snake, you have 2 way. Kalau kita mau mendengarkan suara dari digital snake, kita punya 2 cara menghubungkannya. So, if you can see, there's back side. They have 2 AES50 A port and B port. Their digital snake also 2 port here, right? Oke, jadi kalau kita bisa lihat di belakang ada 2 port AES50 dan di digital snake-nya juga mereka punya 2 port AES50. So for A port just connected. So this mixer can receive total 16 channel from this digital snake. Oke, jadi dari port AES50 yang A dihubungkan ke
Digital Snake pertama juga IES50 port A dan bisa mengirimkan 1 sampai 16 channel input. And also another one, just connect left one more the B. You have the B, right? The B connects to the A, so this snake can send a total 16 channel through this cable. Dan untuk port yang B dikirimkan, dihubungkan ke Digital Snake yang kedua, tetapi Digital Snake kedua juga dihubungkan ke port A. Dari mixer B dihubungkan Digital Snake-nya juga A. Dan ini juga bisa mengirimkan 16 channel. So if you go to your digital mixer, the menu, routing menu, you can select number 1, channel 1 through 16 from the AES50A port. And number 17 to 32, you can routing another AES50B. Oke, jadi kita bisa menambah jumlah channelnya jika teman-teman membutuhkan jumlah channel yang lebih. Jadi kalau misalnya kita punya 1 hanya 16, jadi kalau 2 artinya kita punya 32 channel. Okay. Don't stressful and you don't have to remember this one, right? Oke, jangan stres, jangan bingung teman-teman. Ini nggak perlu diingat, nggak ada ujiannya. Jadi ini cuman kasih ide ke teman-teman bagaimana kita bisa menggunakan sebuah digital mixer. In your case, your mixer case is little different to how to connect it, but now I just wanna give some idea, okay? Ya mungkin di gereja teman-teman punya mixer yang berbeda, tetapi cara menghubungkannya kurang lebih sama. Dan ini kami hanya memberikan ide ke teman-teman bagaimana cara menghubungkannya. Why they are using two cable? Because they wanna put this digital snake that side, this one instead of that side. It's too far away. Kenapa menggunakan 2 buah kabel atau 2 buah digital snake? Mungkin yang satu diletakkan di sebelah kiri untuk musik, yang satu di sebelah kanan untuk kebutuhan lain. But if your digital snake is located together in one rack like this one, okay. So if your digital snake is very close, very near, is one rack in the inside, you can do daisy chain. Oke, kalau teman-teman punya 2 buah digital snake dan menghubungkannya dalam satu tempat yang sama, kita bisa menggunakan cara ini, menghubungkannya dengan secara daisy chain. You don't have to use the AES50B. Only one cable connects to the first one, and you can use this B to the A, just daisy chain. Oke, jadi kita hanya menghubungkan dari mixer AES50A keluar, masuk ke digital snake AES50A juga. Kemudian dari digital snake pertama keluar IES50B, masuk ke IES50A. So this digital mixer, you can set it up on routing menu. Okay, I want to just using AES50A 1 through 16, 17 to 32. Just one cable. Oke, jadi kita hanya bisa menggunakan hanya 1 buah kabel untuk menghubungkan IES50A ke channel 1 sampai 16. Kemudian di digital snake yang kedua channel 17 sampai 32. There is a digital mixer, and this is a digital snake. They did it, the daisy chain, right? And just one cable, looks like just previous slide. Ya, ini diagram atau signal flow dari yang tadi kita bicarakan. 1 buah digital mixer M32 dihubungkan ke 2 buah digital snake secara daisy chain. So band your stage, band your pastor, whatever, just connect to your digital snake near the stage, and just run the long RAN cable to your backside of the digital mixer, one cable, right? Oke, jadi dari panggung mungkin mikrofon atau alat musik dihubungkan ke digital snake memakai kabel analog gitu ya, XLR atau yang lain sebagainya. Dan hanya 1 kabel aja untuk dari digital snake ke mixer utama, dan ini bisa panjang sekali teman-teman. And you can send this is main speaker. You can send the main output from your mixer, or you can send also from the digital snake for the main speaker. Nah, mungkin
Kalau di gambar kita bisa lihat dari mixer dihubungkan ke speaker utama ya, tetapi sebenarnya bisa juga dari digital snake kita hubungkan ke speaker utama. Jadi outputnya dari digital snake, bukan dari mixer. If you have a monitor speaker for your band or vocal, you can connect to the from the digital snake output or output on the south board. Anyway, you can send for the monitor signal. Dan juga bisa juga untuk kebutuhan monitor out atau aux out. If you are using personal mixer, okay. If you in the back side there is a personal mixer output port, so you can connect that. You can share up to the 16 channel for your band. Ya, di mixer ini juga punya fasilitas untuk personal monitor, ultranet, bisa dihubungkan juga ke personal monitor seperti ini. Tapi dia terbatas hanya 16 channel out. So no matter what, if you are using XLR console, probably you just connect like this one. Or if you're using another brand, another model, looks like the same way, right? Jadi kalau di gereja teman-teman memakai M32 atau X32 bisa dihubungkan dengan cara seperti ini. Tapi kalau teman-teman ada merek lain, tentu saja bisa juga seperti ini. But for your OBS, like live streaming service program like Vmix, OBS, so some premium, whatever. Yeah. Any software, you can connect the one USB cable and send the channel 1 and channel 2 left and right, right? Dan untuk software streaming, ya di sini dia kasih contoh OBS, itu komputernya bisa dihubungkan dengan satu buah kabel saja, yaitu kabel USB. There is many church of design like this one. It's very popular. Dan ini desain yang sangat populer. Banyak gereja mendesain sistem mereka seperti ini. From now, we want to set up separate broadcasting another mixer. Oke, sekarang kita mau mencoba menghubungkan dua buah mixer, yang satu untuk kebutuhan broadcast atau streaming. So this way, we already know this is the same. Two digital snake die chain and one cable. You can send up to 32 channel by one cable, right? Ya, yang sebelah kanan kita sudah tahu, kita tadi sudah lihat sama-sama menghubungkan digital snake-nya. And you can share one more port, AS50, to connect to your another digital mixer, AS50A. Dan yang port yang kedua, AES50B-nya, keluar dari mixer pertama, masuk ke mixer kedua ke AES50A untuk broadcast mixer. If you do that, your mixer is very small one. There is no fader, there is no any display because cheaper one. Oke, ini mixer yang compact banget, yang kecil, tidak ada pengaturan apa-apa, tidak ada fadernya, tetapi ini ramah di kantong. But they had the same protocol, AES50. That means this mixer can share from this every input. Dan ini mixer yang punya protokol koneksi yang sama, AES50. Jadi mereka bisa share input dari digital snake yang sama. There's without processing, no processing, no EQ, no compress, no anything. So you can make rebalancing, reprocessing, everything separately. Ya, jadi ini direct out tanpa processing apa-apa, tanpa EQ, tanpa kompresor dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melakukan proses terpisah untuk broadcast. If you buy same mixer, two of them, yeah, you can connect it by same way. But we can try to save money, right? Ya, kalau teman-teman punya dua buah mixer yang identik, yang sama, bisa dihubungkan dengan cara yang sama juga. Tetapi ya, itu costing. Okay, so like this one is totally same, right? Ya, ini yang sebelah kanan ya seperti tadi yang sudah kita lihat sama-sama teman-teman. But just this little different. This not cable connected to USB out here. This just connected to AS50. One more LAN cable to your mixer, and you can control broadcasting, balancing, processing, whatever by your PC, remote control, by iPhone, whatever. You can do that for your broadcast mixer, and just connect to USB to here. Ya, di sisi broadcastnya kita bisa lihat dari mixer utama keluar AES50B, kemudian masuk ke AES50A di mixer broadcastnya. Dan dari mixer broadcast ke komputer streaming hanya dihubungkan dengan USB.
Untuk mixernya kita bisa kontrol dengan tablet, dengan handphone kalau matanya jeli, atau ke komputer juga bisa. So your house mixer engineer only concentrate, make balance for house main speaker and monitor speaker. Jadi mixer FOH-nya hanya fokus untuk memixing speaker utama dan monitor saja. But your broadcast mixer or this mixer cover whole live streaming service. Dan mixer broadcast-nya hanya fokus dan untuk kebutuhan streaming saja. Okay, one more way, that is DAW way, Digital Audio Workstation. Dan satu cara lagi adalah menggunakan software DAW atau Digital Audio Workstation. Okay, this is a DAW way, Digital Audio Workstation. So you can download, you can purchase some software like a Pro Tools, Logic, whatever. Ya, kita bisa menggunakan sebuah software Digital Audio Workstation. Tadi dia bilangnya bisa beli ya teman-temannya, bukan membajak. If you purchase a small, some digital mixer or small analog mixer, it's fine. Just share, just connect direct out 1 through 16 to here. Ya, jadi seperti di gambar kita bisa lihat bisa dihubungkan direct out 1 sampai channel 16 ke mixer lain. Okay, no, yeah, that's good, but we don't have this Soundcraft and our mixer, our analog console, there is no direct out. Yeah. Ya, mungkin kalau mixer Soundcraft bisa, tapi di gereja kami nggak ada fasilitas direct out ya Pak. If you don't have same model or if you don't have any direct out, don't worry about it. Your analog mixer has insert port. Kalau di gereja teman-teman mungkin tidak punya Soundcraft yang sama, mixer yang sama, dan tidak ada fasilitas direct out-nya, teman-teman bisa menggunakan keluaran insert.